So it's time to go home, guys. So to asang painito ng ato ang makina before we are going to start our journey home. So we should wait for our engine to settle down. So this one gauge ni siya sa kanang kainiton sa engine. So we should wait until the engine is properly heated or settled down. Okay, so that's it. The engine is good to go, the car is good to go. So we should be get going now, mga higalag soon. So seat belt, of course, for safety. We rev the engine a little bit. Okay, ni blurred man kana. Okay, good to go. So to sang kwaon nato ang misis sa iyahang school. Kay lahi mamig school. 20 kilometers from here, 20 or 30 kilometers from my school. So to sa sang kwaon and then we go home. Right? Let's go. Let's try kung atong ibutang ni ani. Matuno ba? How about this side? Okay. Okay. Di matuno. So, taga motor guys kay sig ulan-ulan. Always raining. So as you can see guys, paliko-liko ni ato ang dalan diri sa Mabinay. So digid kay ta kapakusog, no? So ang gas consumption nato is around nas 13.9 kilometers per liter. Basta ingon ani nga condition sa road, no? Pero moabot ni siya og 14 kilometers per liter kung ato sa highway nga nindot nga highway, dili liko-liko. So not bad as having a 1.6 engine. So as you can see guys, nausab atong gas consumption from 13.9 nahimo na siyang 14 kilometers per liter. Kay sige man tag kaagi og dulhogon. So maka-save kita ginagawa ning dulhogon guys, no? Okay. So hinahinay lang gihapon kay di man ni 4 lanes atong dalan diri sa Mabinay, nya liko-liko. And then ulan-ulan pod, so kuyaw-kuyaw kung magpasagad. So hapit na ta maabot guys sa workstation sa ato ang misis. Okay, let's go. And here we are, mga higaligsoon sa workstation diri sa Panyabunan, Mabinay. Workstation sa ako ang misis. At bang aning eskwelahan na, ang tawag di aning eskwelahan is BPT MNHS or Benedicto P.T. Rambulo Memorial National High School. Ang atbang niya is ang amuang Rural Health Unit or ang RHU. Okay. So
Na niya itukod ani nga space o nga regional office sa NIR ani nga space. Daw itukod nga regional office maybe DSWD or DPWH diri itukod. So soon Mabinay will become a city. So gas consumption so far it's 14 kilometers per liter. Okay. So this is our Hyundai Venue 1.6 manual transmission. So ito nang gitauran og dashcam. Okay. So ang power push button sa automatic naragyapon ang iyahang label nga power push button. Sa automatic is power push button gini, pero dire sa manual himo siyang kanang volume. Very weird kayo. Ano lang nila nagi tang islag volume. Sa Picas pod is channel sa FM or AM. Okay. So hulat sa ta sa ito ang gisundo. Sa paron wa pa man ni out. Okay, still waiting in our Hyundai Venue. Alright, so sa kadugayan nagyad nagpadulong na atong gihulat na mga abre na ni sila ron. Okay, diyan na. Hello. Welcome to my guys. Hello Bryce, gusto ko tago da Bryce. Sa YouTube ni Bryce. Oh, yan oh, ganito na ako. Shout out. Okay, shout out. Shout out. Shout out. It's all. Okay, let's go. Tara. Okay. Bye.